Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani kharaba shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 उदारमणि खारवा शबरा काला रमण बर 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 उदाबंदल रमणि बिरि 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 बर 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 उदाबंदल रमणि बर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 उदारमणि खारवा शबरा खाला रमण दारबंदल रमण दारबंदल रबा उदाबंदल रमणि बर 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Udaravani kharava shabani khala ravani adaravana daravandala ravani daravandala rava. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Ura Baba 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 Shabara Bara 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 Bara. Udaravani Kharava Shamani Khala Ravani Adaravana Daravana Darava. So Gaurav Rakhanjo Parameshwara Tumaro Paitaram और धन्यवाद जीसुंग हमारे जीसुंग हमारे जीसुंग हमारे जीसुंग हमारे दया करो दया करो दया करो होली 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, Ura Baba Baba Shaba Rabba 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 Rabba. Iravandala Ravani Karavandala Ravani Karava Shakala Ravana Ravana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम नाम धन्य 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 जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दाय करो दाय करो दाय अमान करो दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो प्रभु पूरा वक्रमणि खरव शबरी कुलारमणि आदरमणि खार वक्रमणि करवन रबा जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दाय करो तुम्हारा पवित्र पाद तले नियम जो समर्पण को जमान करो मंडली समय एवं तुम्हारा समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो तुम आत्मांगर कार्य साधन करो सर्वत्र बहुल भाव में प्रभु निखार वर्षा करवा निश्चय हम तुम्हें साधन करो कारण तुम कौन से संकल्प निवारण कर हालेलुया 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 जगत मध्य महापरित्राण तुम्हें साधन करो हालेलुया 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 पूरा वक्रमा निखार वर्षा करवा अनेक अंगर चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो आओ प्रभु से सर्वांत कणे तुम विश्वास करते हालेलुया पूरा वर्षा काला रवा निखार बंदाला रवा अंधकारवासी माने महा आलोक प्रभु प्राप्त होंती पूरा वर्षा खमानिया दरवा निखारवा अंधकार तुम राष्ट्र आलोक मध्य तुम्हें आह्वान करो प्रभु जो माने तुमरो लोक नथिले से माने प्रभु तुम लोक भाव में परिचित होछंती कारण सूर्यर उदय स्थान अवधि अस्त स्थान पर्यंत तुम नाम प्रशंसनीय अटे विजात मानक मध्य सुधा तुम नाम प्रशंसनीय अटे उदारवा निखार वर्षा काला रवा निखार बंदाला हमारे मध्य विचार के प्रभु मात्र मैंने सजाति करा जाई अच्छो हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य उदारवानी खार वर्षा खेला रवा कारण जो मैंने शरीर सुन्नत से मैंने प्रकृत सुन्नत हंदी जो मैंने आत्मा सुन्नत से मैंने प्रकृत सुन्नत प्राप्त हंदी आमे प्रकृत सुन्नत प्राप्त कारण प्रभु मैंने निस्तर आत्मा मैंने आचरण प्रभु हालेलुया ईरा वर्षा खमानिया तुर आक्रमणी कर वर्षा खेला रवा
যিশু নামରେ যিশু ନାମରେ যিশୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗମାନ କରି ମୋତେ ଦେଇଛ ତାହା ଇହ କାଳ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହଁ ପର କାଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁ ତାର ଫଳ ଇହ କାଳରେ ଏବଂ ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଇହ କାଳ ଏବଂ ପର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଇରବାସ୍ୟା ଖାଲାର ମାନି ଖାର ମନ୍ଦାର ସର୍ବଦା ଭୟ ରଖିବାକୁ ଯାବଜୀବନ ତୁମ ଭୟରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟମାନଙ୍କର ମହାମଙ୍ଗଳ ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ଖେଳାର ବା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯାହା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ତାହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶିଖାଏ। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଖୋଲି ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସର୍ବପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରେ ଇରବାତ୍ରାମାନି କୁରବାସ୍ୟା ଖାଲାରବାନି ଖାରବା ଅଭିଷେକ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु आशीष तुम पाद तले
यीशु नसरत वाले तुमको हाथों प्रणाम, हाथों प्रणाम। यीशु नसरत वाले तुमको हाथों प्रणाम, हाथों प्रणाम। होशाना जन्मदिया, होशाना जन्मदिया, अपने मन को मोहनिया, अपने मन को मोहनिया। करनी में आने वाले तुमको हाथों प्रणाम, करनी में आने वाले तुमको हाथों Udaramani Karaba Shabari Kudaramana Darabanda Larabana Darabanda Laraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु प्रभु तुम्हारा आमर धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारव शाबरी कूला रवानी अदरवानी खारव प्रमाण अदरवा होली 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 शबरा बरा 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 Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खार वर्षा पर काला रवानिया धरवानी खार बंदा
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Lord, Hamar, Samar, 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 Samar. Ura ba 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 shabara ba. Ura ba kamani karawa shabari karavani adaravani karavani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 तुम्हारा पैसा रामर, धन्य तुम्हारा पैसा रामर, धन्य तुम्हारा पैसा रामर, धन्य तुम्हारा पैसा रामर, धन्यवाद. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura ba 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 ba. Udaramani kharaba shabara kalaramani adaramani kharaba shabara kalaramani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Oh Lord, Hamasara, Samasara, Samasara, Samasara. Ura Batramani, Karavashabari, Kalaravani, Alaramana, Bara, 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 Bara. Ura Batramani, Kalaravani, Karavanda, Laravana, Daravanda, Laravana, Daravanda. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura Bashakamani, Taravani, Karavanda, Laravana, Bara, 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 Bara. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु. Udaramani Karaman Shakala Ramani Karaman Nala Udaramani Karaman Nala Rama Urabatramana Daraba Shabara Bara 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 Mohan 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 Samba Sakya Praveshwar Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karabanga lorabana bara 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 bandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान, तुम्हें महान. Holy, 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 holy. Udarabani Karaba Shabara Kala Rabana Darabanda Laraba Urabanda Larabania Darabana Darabanda Larabana Darabanda Laraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Udaramani Karabanda Larabana Darabanda Laraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Mote koda pichadi bena, mote koda pichadi bena.
Darabani Kalarabani Adarabana Darabana Larabana Bara 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 Urabatramana Darabanda Larabana Bara 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 Urabashakala Rabani Adarabani Karabanda Larabana Daraba Urubara Bara 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 Urubara Bara 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 Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. उदारबनी खारबा शाकला रबना दरबंदल रबना दरबंदल रबना दरबंदल रबना. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Ribara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Idarabani Karabatramani Kurabasha Kalarabani Adarabani Karabandala. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Lord, have mercy on us, have mercy on us. Urabata da 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 Baba 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 Rabba 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 Rabba. Udarabani Karabandala Rabani Karabandala Rabba. We praise and give all the glory, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jari Chavi Pratha. Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. Kita bersorak di sukari kita hari kita. Ulah harapkan manusia hari kita. Kita yang berdoa dia. Ulah harapkan manusia berdoa hari kita. Hosanna, 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 Hosanna. Lord Jesus, Lord Jesus, hallelujah. Glory be thy mighty Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Glory be thy mighty Lord. Nama berbohong Yesus, berkat yang beriman berkat nama bersama kita haleluya haleluya haleluya. Glory be thy mighty haleluya. Tuhan sudah berusaha mencapai kebenaran serba Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Tuhan bergerak dari memperbaiki dalam haleluya. Glory be thy mighty haleluya. Glory be thy mighty Lord haleluya haleluya haleluya. Glory 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 glory. Ini jalan dulu. Kita bersama-sama Jam haleluya. Bila harapan tangan Islam haleluya haleluya. Betul. Betul. Manusia betul. Betul kita tidak betul. Haleluya haleluya haleluya. Kita Prabhu तुम्हारा उपकार कोई परिष्कार कोई से बोले hari Prabhu hari Prabhu bersama pasal beribadah sesuai dengan haleluya. Doa apa kami haleluya betul. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory be thy mighty Lord haleluya haleluya haleluya. Kalau semua peranan betul haleluya 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 haleluya. Kasih और तो समझ में चल गया कि हालेलुया हालेलुया यही सब व्यवस्था ही हालेलुया तो रकम का लिखा लगा करवा हालेलुया हालेलुया ये दुखी का सिंह का दुखी लोग का सबको करवा हालेलुया ग्लोरी टू गाइड माय लॉर्ड हालेलुया शरीर को बदला परित्राण आस्था प्रभु आप गाह में आदर्श भावे हमारे पिता तुम्हारे से खजा दुख शरीर ये कष्ट प्रभु आज हमारे को परित्राण दे सो हालेलुया ग्लोरी टू गाइड माय लॉर्ड हालेलुया 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 Tumabrahan yang Yesus Kristus, haleluya. Gloria pertama di syakar berkabar. Ini sama perkara itu, berproses sama perkara berkabar. Haleluya. Glory, 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 glory. Kesana, kesana. Berkat kepada Yesus sebagai Kristus, haleluya, haleluya. Berkat kita kepada Kristus, haleluya, haleluya. Kehidupan kita berkat Kristus, berkat nama kepada Kristus, haleluya, haleluya. Gloria pertama di syakar berkabar. Glory, glory, glory. Berkat kepada Yesus sebagai Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosanna, 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 Hosanna. Gloria bangga di halaman kami kami halaman. Mau berserci, berkasi, berkasi, berkasi. Haleluya, 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 haleluya. Mau sesuatu hadiah berdoa. Jadi kita akan baik dulu. Ini koda cari naik, koda kita berita koda naik dulu. Haleluya. Gloria bangga di syakar bangga. Kita akan berkata dunia dulu. Haleluya. Dari bicara dari dulu. Haleluya. Oh Prabhu, kita akan समस्त अभिषेक प्रभु के कुशल विजय बहुत लो तो अभिषेक कहीं प्रभु के कुशल बंगा जाए के प्राणी वो
प्रभु सुधा करियो मुक्त हो साधना हो हालेलुया 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 ग्लोरी बंदा हमारी खाला बराबर हुआ प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस फॉर हालेलुया ग्लोरी बंदा हमारी शक्ति हुआ और एक बार फिर हमें निश्चित करिए प्रभु हालेलुया और प्रभु निश्चय प्रभु हमारे प्रभु होते पे पूरी के प्रभु प्रभु तुम्हारा मुझे सब के लिए हमारे प्रकाश कर प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 और प्रभु निश्चय प्रभु उदास हो प्रभु विश्वास रे तेजाब मस्त कार्यक्रम भक्त है ये मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ये पूरा भाग रे बस्ते को भाई आज में विभिन्न प्रकार का रे कार्य को था प्रभु हालेलुया 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 हमें चाहिए भी कहीं आइबन को क्या है करूंगी जो अभ्यास को नहीं करूंगी तुम्हारे साथ को नहीं करूंगी करो ये पूरा भाग रे प्रभु स्वतंत्र तो नाम लेके आकर कोई किसी को कहे जा हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा हमारी शक्ति का पूरा यही को विषय का करे आप तो विषय अपन मत बात प्रभु आज से प्रभु करे मध्य तुम्हारी शक्ति में सिद्ध कर जा परमेश्वर हालेलुया 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 मुझे सृष्टि कर प्रभु आप मुझे बनी जा ये मुझे बड़ी जा प्रत्येक को प्रभु विभिन्न कार्य में विभिन्न प्रकार दान देइछ विभिन्न प्रकार कार्य में कइछ हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हाबरी हमारा प्रभु मुझे प्रवचन नहीं करो ये मुझे जेमिति बड़ी जा हम प्रत्येक जेमिति बड़ी जा वो कौन से प्रकार भावे हम सहाय्य कर हालेलुया आत्मा को द्वारा कर परिचय करो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा हमारी शक्ति को प्रदान करो बंदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु विश्वास रे सब लोग को वचन दे प्रभु ओ प्रभु हमें कहा भाई किसी को करू नहीं प्रभु हालेलुया 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 और प्रत्येक को विश्वास रे परिमाण से समस्त प्रति कार्य को था प्रभु हमें दुर्ग प्रभु मनुष्य हालेलुया हालेलुया इन जगत में थिलाले मध्य आपको को से मनुष्य अनुग्रह आप प्रभु ईश्वर का अनुग्रह करा हमें बुद्धि पाई हालेलुया ओ प्रभु मनुष्य मान को करा एक पृथ्वी को नाशी थी हालेलुया हालेलुया देवान को सब के दई आज में बुद्धि पाई थी प्रभु हालेलुया हम जे मनुष्य घरे प्रयोजन नहीं नाम मध्य में कह पारि नहीं प्रभु हम के सामाजिक प्राणी प्रति बढ़ी छे प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य कार्य को प्रभु प्रभु हम एक दिन हो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु अनेक साथी बोले करो ओ प्रभु परिवेश में मधुर काम को भक्त छे अनेक को प्रभु साथ में मधुर काम को भक्त छे प्रभु हालेलुया 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 ओ बाबा पानी खलबा देवा ई खलबंदा मनुष्य बंदा देवा हालेलुया हालेलुया प्रभु प्रभु बसरे तुम नष्ट करे तुम सहाय्य करो प्रभु आ किसी आवश्यक नहीं हालेलुया हालेलुया आ सब कार्य करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा विकरा में कथा कहला आ के जाओ कथा करबो हालेलुया हालेलुया होशाना 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 ओ प्रभु ते दर्प परिवार प्रभु तुमको जानि छे जे दर्प प्रभु आ कोनो विषय दर्प करला नहीं पण जे बात धरे प्रभु जा कि जे देखु जे हम संपूर्ण प्रभु सब तुमने जे सृष्टि कर तुमने जे देश प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा हमारी खाल बंदर विक्रम शक्ति प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करू प्रभु हालेलुया अंधकार से अवश्य काटी को मुक्त कर यीशु का नाम रे हालेलुया 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 सब शरीर समस्त कार्य मुक्त कर और खालबा निखाल बंदा मनुष्य बंगाल बराबर हालेलुया 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 शांत हो से प्रभु महिमा नित्य हो हालेलुया हालेलुया उस विद्यमान प्रभु आप ने सुस्त कर हालेलुया 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 प्रभु अनेक नाम में बहुत सुस्त है आप नाम को सुस्त कर हालेलुया 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 तुम्हारा कार्य करना पड़ता तुम्हारा कार्य करना शरीर भिन्न हो तो मत से ईश्वर को जाई करेंगे प्रभु तुम्हारा ऊपर के जगत राखना अच्छी प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य कार्य प्रभु खाती प्रभु नाम को विश्वास को बढ़ाइयो ये विश्वास को जहां ले नाम को भांगी न जाए प्रभु ते में सहायता करो पूरा हालेलुया राज को परिवार विशेष लग जाए तो क्या पहला प्रयोजन प्रभु सर्वप्रथम प्रार्थना में जानी छे प्रभु जहां के साथ में गौरव को मने को हालेलुया 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 मंदिर सभापति को देखने जाए प्रभु विशेष दिन में बाहर प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य बंदा प्रभु निखाल बंदा मनुष्य प्रभु हालेलुया हालेलुया उन्हें ऐसे प्रकार में पढ़ना को दिया ना प्रभु हालेलुया हालेलुया वो मात्र प्रभु अपनी समस्त सहायता वो प्रभु द्वारा भूमि में कोई था प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी गाइड माय गॉड हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य हालेलुया हमारे मनुष्य प्रभु हमें प्रबल ही पारिबुनी प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हारे बड़ा भक्त है जो प्रभु हमारे सब को करते प्रभु दया करो प्रभु प्रभु उचित जगह जहां किसी देखी चल प्रभु जहां मार्ग में क्षमा करो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य प्रभु पाप को क्षमा करो अगर मत के मार्ग से करो प्रभु हालेलुया 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 परम निश्चित राष्ट्र प्रभु पवित्र शब्द के द्वारा तुम कई को की भाई नहीं प्रभु दर्शन कर पाई नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया ते मध्य में कथा कइले मध्य प्रभु हमारे जीवन आपके सलाम हम दे प्रभु कारण को बात करो नहीं प्रभु हालेलुया तो प्रभु धन को संपर्क नहीं करो हालेलुया तो
जो मैंने धार्मिक हम धार्मिक लोग भी साहाय्य करो हालेलुया हमको दया करो ये सब मुझे आपके माने दान देने में नगर प्रवेश करो से साहाय्य करो हालेलुया ग्लोरी टू गॉड मंडली जो साहाय्य लोगों की सेवन पद्धति में आशीर्वाद दो तो सेवा कार्य जो मैंने जो सेवा कार्य हम सुझाव प्रत्येक को लगा करो और तो डॉक्टर जो हम लगा हमने कहा तो दिया नहीं तो हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंगा वाले सरकार को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो साना होसना जय जीसस हमारे अगर समय में तो अब बिना ये तुम सेवा कार्य कर अछि तुम दया करो मोर देह सब कथा तो परिष्कार कर दो आत्मिक अंग से व्यवहार करो शरीर से स्वास्थ्य नहीं को व्यवहार करो हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हालेलुया ग्लोरी बंगा वाले सरकार को हालेलुया दया करो आगे सेवा कार्य तो हम विश्व को आत्मा के दर्द में करो हमारे को आगे तुम्हारे बात में मुझे चाहिए सहायता करो दया करो तो बोलो तो मैंने तुम्हारे आत्मा के सामने हम अपने सॉन्ग से करो हालेलुया जो डिजाइन में करो जो अपन में अलगम करेंगे तो अपनी सरकार को करें दया करो सॉन्ग के लिए प्रार्थना करो माथ्यू 25 पर्वर 5 पदर लिखा बरं को आसबार विलंब हुए समस्ते ढुलाऊ ढुलाऊ शोई पड़े। एटा स्वर्ग राज्यर गोटे दृष्टांत दे प्रभु यीशु कहले किपरि 10 कन्या सदृश हम समान मध्य 5 जन सुबुद्धि थे 5 जन निर्बुद्धि थे। बरं को आसबार विलंब हबारु समाने आउ ढुलाऊ ढुलाऊ शोई पड़े। ताहा प्रभु यीशु आगमन को निश्चय बुझाऊँ। आउ प्रभु यीशु जे कही देख आम शीघ्र आसुअछु विशेषकर प्रकाशित वाक्यर 22 पर्वर 12 पदर कथा लिखा शेष गुरुत्वपूर्ण विषय शेष कह जाए नितांत से भाव में प्रभु यीशु जे आसुँच कथा शेष प्रभु यीशु कहीगले आते से शिष्य मान सम्मुखर ऊर्ध्व को से गृहित हेले खंडे मेघ आच्छादन कर नहीं गला से 2 जन पुरुष लोक स्वर्गीय लोक से पीड़ित मान सम्मुखें ठिया उभाई कहले जीशु जमीती गले से सेमिति आसबे। तेणु जेहेतु 2000 वर्ष हो गला से विलंब सेना मन हो मात्र प्रभुंर वाक्य द्वारा स्पष्ट रूपे कहुई प्रभु प्रतिज्ञा विषय विलंब करते ना समस्ते परित्राण पांतु बोली से दीर्घ सहिष्णु अटंती। तेणु प्रभुंर मन केमिति प्रभु चाहती जे समस्ते जगतवासी समस्ते परित्राण पांतु अनेक कर्तव्य रही किपरि से परित्राण पाइबे से प्रार्थना करने को प्रार्थना तो समस्त करिपारिबा प्रभु वाक्य से निकट समस्त निकट जाई कहबार तो संभव नहीं समस्त इच्छा कले भी कहीं करें ना कहीं केते इच्छा कले से करें आ पृथ्वी प्रांत पर्यंत करने कथा किंतु अनेक समय तो संभव नहीं तथापि विभिन्न भाव में आम कर्तव्य तो सब कर रही जेहेतु प्रभु चाहती समस्ते परित्राण पांत तेणुक मो मध्य से गोटे चिंता तीव्र भाव में रही जहाँ मुझे नेग्लेक्ट करे ना प्रत्येक दिन मोर निजर प्रार्थना समय मो प्रार्थना करे जेपरी समस्त जगतवासी परित्राण पाइबे सर्वजातीय सर्ववंशीय सर्वगोष्ठीय सर्वभाषावादी लोक प्रभु यीशु मुंडे विश्वास करेंगे सुसमाचार विश्वास करेंगे बाप्तिजित होकर परित्राण प्राप्त हेबे
पवित्र आत्मांकर दृष्टि जेपरी समस्त प्राणी उपरे हब आईपरी समस्त निर्दिष्ट भाव में प्रार्थना करे मध्य समस्त इस्राएल जाति पाई मुस्लिम कंट्रीज पाई कम्युनिस्ट कंट्रीज गुड़ाक विशेष भाव में नाम धरी रूसिया चाइना आउ इंडिया आम देश भारत पाई अमेरिका पाई जदि गोटे ख्रिस्टियन देश मात्र अनेक से ख्रिस्टन को जानती नहीं से अनेक केवल नाम जीवित प्रकृत में मृत ही प्रभुंकर परिचय मध्य से पाई ना अनेक तेरे यहीपरी समस्त निमंते सब प्रार्थना कर गोटे चिंताधारा मो भितर अच्छी प्रभु जेहेतु प्रभु चाहती समस्त को उद्धार करने समस्ते परित्राण पाइबापी से निमंते से दीर्घ सहिष्णु होती 2000 वर्ष है जो देख आम शीघ्र आसु कहले मात्र 2000 वर्ष है एड़ा अपेक्षा कर समस्ते परित्राण पा समस्ते परित्राण पाइना समस्त निकट सुसमाचार प्रचार करा ही नहीं तेणु प्रभु आते आम चिंताधारा अनुसार से विलंब कर प्रकृत में किपरि प्रभुंकर मन से सदा पूज्य हबार योग्य समस्ते प्रशंसा धन्यवाद करेंगे कहे प्रभु आम परित्राण निमंते आम जो परित्राण पाइबू तुमको चिन्हबू जानबू उद्धार पाइबू आम पाप क्षमा हम आम नाम जीवन पुस्तक लेखा ये तुम्हें विलंब कर से धन्यवाद तुम्हें विलंब न करते आम भी नष्ट ही था सब प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करे तथापि प्रभु विलंब करते नहीं निरूपित समय सब से कार्य करती गोटे दिन को गोटे 1000 वर्ष आकार प्रभु गणना करती गोटे 1000 वर्ष गोटे दिन आकार जहाँ पितर पुस्तक लेखा अच्छी तेणु प्रभुंकर हिसाब अनुसार कहवाई गले 2000 वर्ष मात्र 2 दिन सदृश्य निश्चय ए सब गुड़ाक निगूढ़ विषय तथापि मानव जातिर परित्राण निमंते आई समय आम किपरि आम कर्तव्य आम करने को हम से आसवे निश्चय से कहते अन्यथा हम ना जबकि कन्या माने बर आसवे कहीकि जाइए से अपेक्षा करते मात्र विलंब है विलंब हेले तो ढोल ढोल से शोई पड़े मात्र विलंब हेले लेखा किंतु अर्धरात्रे यही देख बर सांगे साक्षात करने को बाहर एपरी कोलाहल हल आसिले बर आसीगले विलंब है मात्र आसिले से न आसी रहे नहीं प्रकाश रे प्रमाण सहित कारण गोटे कोलाहल है से अर्धरात्र यही देख बर संगे साक्षात करने को बाहर एपरी कोलाहल निश्चय हम समुदाय जगत रे प्रभु जीशुर आगमन रे जीशु आसीगले बाइबल विषय बर्तमान जगत अवस्था सबको देखी जो युद्ध सब विषय चलती सब विभिन्न घटना सब देखी खबर कागज मान करे संवाद सबुरे टीवी न्यूज प्रभृति सब सोशल मीडिया गुड़ाक मध्य प्रकाश करा जाउची जे जीशुंगर आसबार समय निश्चय आईगलानी तेणु ए समस्त विषय घटुची बाइबल सब भविष्यवाणी गुड़ाक सब सफल होची बोली कहा जाउची आउ किछि समय परे कह जे जीशु आसीगले आगमन बाइबल जब लेखा होती सेपरी गला कहीकि सब न्यूज चैनल गुड़ाक सोशल मीडिया सब खबर कागज सब बाहरी जीव जीशु आसीगले से अनेक दिन धरी जहाँ अपेक्षा करा जाइथिला ता सफल हो गला संपूर्ण हो गला जीशु आसीगले कारण गत काली गोटे निर्दिष्ट दिन समय को कही से कहे जे पृथ्वी अनेक अनेक जीशुंकर भक्त माने सद्भक्त माने अदृश्य हो जाइछंती एक समय केवल जीशुंकर सद्भक्त माने अन्य माने नहांती अदृश्य हो जाइछंती घर बाहर रास्ता घाट सबरे अदृश्य हो गले एडा
ବାଇବେଲର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଲିକି ଏପରି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏପରି ହବ। ଆଉ କିପରି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ କହିକି ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ କୋଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବରେ। ଆଉ ତାକୁ କୋଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ତାହା ସେ 15 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତା କୋଟ କରିକି ଦେଖ। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ନିଜେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 12 ପଦକୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବାଇବେଲ କୋଟ ସବୁ ରିଫରେନ୍ସେସକୁ ଦେଇ କହିବେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହେଇତାଲେ ତ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିବା କଥା। କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ଗଲେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆହୁରି ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ କହିକି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେବଳ ସେମାନେ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ବାଇବେଲରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କରିଦେବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ, ସେ ଆସିବେ, ସେ ରହିବେନି। ମାତ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କଣ, ସେ ଯୋଉ 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ 25:5 ବରଂ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ବନ୍ଧେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଶୋଇପଡେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି, ଢୁଳାଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରା ମାରି ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ କୋଳାହଳ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ, ଏଇ ଦେଖ ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର, ଏଇ ଦେଖ ବର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର, ଯେତେବେଳେ କୋଳାହଳ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେପରି ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ହବ। କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ତମ ଶ୍ରୀଶ୍ରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବର 15-18 ପଦ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କୋଳାହଳ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, କହିବେ ଯାହା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେଠି କୁହାଗଲା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେଇପରି ଭାବରେ କିବା ଆଉ ସେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ଏପରି ଯୋ କରି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ହବ। ସେଇଟା ସେ କୋଳାହଳର ସମୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଲା 10 ପଦରେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ। ଏବଂ 13 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ଅତବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମାନେ ସେଇ ଦିନ କି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହବ। ଶୋଇ ପଡିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ଅନେକ ନିଦ୍ରାଗତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଏଫେସ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ତାର 5 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଫେସ 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ଚଳିବନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚଳିବନି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ଚଳିବନି, ପ୍ରଚାର କଲେ ଚଳିବନି। ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ହବ। এইটা গোটিଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକର୍ମ। କଣ ସେଇଟା ତାହେଲେ? ଅନେକ ଆଜି ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ଶୋଇପଡିଛୁ? କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ହବ? ଢୁଳୁ ଢୁଳୁ ଶୋଇପଡେ, ନିଦ ଆସିଗଲା।
क्लांत हो गले कि शिथिल हो गले आलस्य प्राण हो गले सबु जाक शोई पड़े। हाँ आम को जाग्रत प्रस्तुत रहा निजक परीक्षा करिकी आम ठीक अच्छे ना कारण उठा समय से सुबुद्धि कन्या मान से बुद्धिर सहित कार्य कर दीप लिभि जाते तेल पकेले से तेल धरी निर्बुद्धि माने धरी नथिले तेणुक सुबुद्धि मान को मागिले किंतु से मना कले नाई ना तुम आम यथेष्ट मैंने तुम्हें किणिक आण से दुकानी पाखे किणिक आणिले मात्र द्वार से बंद हो जाता से जदि शई न था समस्या बंद ना से सरीगला तो ठीक अच्छे आम जाइक नहीं आसा किणिक आणिक रेडी था शोवाटा समस्या हो गला आत्मिक निद्रा भयंकर केमिति आज लोक माने प्रभु लोक माने ख्रीष्ट विश्वासी माने आम शोई पड़ू तार चारिटा कथा मुझे मोर गोटे छोट अनुभूति भितर से छोट अनुभूति है सकाल जो मु सीरीज करी आउ से गुड मॉर्निंग मेसेज मु पोस्ट करे गुड आफ्टरनून गुड फोरनून गुड नून गुड इवनिंग गुड नाइट एमती मेसेज गुड़ा मुझे जहाँ सब पोस्ट करी थाए सेमिति एवं मु आउ वॉक अप टू ख्रिश्चियनिटी प्रकृत ख्रीष्टीय आचरण तार सीरीजटा बोधे प्राय 21टा ना कौन अच्छी तार सीरीजटा मु पोस्ट कर पोस्ट कर आज चतुर्थ से बर्तमान नुआ ना से वर्षर केते थर करी प्रत्येक वर्ष मेमोरी रे फेसबुक रे दिया जाए पुणी मुझे संग्रह करे नचे मो सेव भी करी रखी थाए सेटा करे सब बड़े सेमती ना बेले बेले मु नुआ करी थाए फरेस्ट नुआ करी आज जो मुझे करने देखी आउ से इंग्लिश रे तापर ओडिया रे ताकू मध्य ट्रांसलेट करी इंग्लिश रे देखिया समय बोले हाँ सेमती समर्थ ना तेणु तरबर की सब पोस्ट कर दे एमती बेले बेले कर दिए आज भी से भावुली भाविली मन नाई ना टे देखे काले किसी भूल अच्छी आ सब डिटेल देखा बड़ा कष्टकर बहुत टाइम लगे जेहेतु से बहुत बाइबल कोट्स रिफरेन्स सब गुड़ाक मुझे एते छोटरे कई कहती एते छोट लेखार एते विष सब लिखुंट बोले हाँ सेमती मु करुच्ची जहाँ किसी जागत ज्ञान बा टैलेंट अच्छी प्रभु व्यवहार कर तो आवश्यक ना जागत विषय कले लाभटा कौन कर सब करुच्ची परिश्रम करी बहुत परिश्रम करी तो देखा समय मुझे जबरदस्त करी मु पढ़ी इंग्लिश पढ़ी ओडिया पढ़ी इंग्लिश रे गोटे वर्ड ता मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक मुझे तो सब लिखुची सब टाइप मिस्टेक हो जाए कौन इंग्लिश रे गोटे वर्ड टा जेलोसी से जेटा जेलोसी जे रु आरंभ हवा कथा JELOUSY हवा कथा जेलोसी हवा कथा सेटा को जेड रे आरंभ मुझे कर देछि ZELOU पुनी SLY जेलोसी हवा कथा जेलोसली भी हो जाए सेटा एल गोटे लास्ट को मिसी जाइछि आ जे जगह रे जेड हो जाइछि बोला रे एत बड़ मिस्टेक होला जेड रे आरंभ हले जेलोसी हला सेटा उद्योग जे रे आरंभ हले जेलोसी हला सेटा हला ईर्ष्या पुणी जेलोसली भी करा हिची आगर गोटे भल आपटा थिला आउ सेडी एडिटटा इजी होतिला सेटा को वर्तमान से पैसा कर देछि मुटिके चिंतार अछि से पैसार जदि से ऑनलाइन रे मागुची काले जदि फ्रॉड हेथियो ताले बैंक रे जा पैसा देले से भी गायब हे जियो मो भाई से तो कंसल्ट कली से कला नाइ नै मो मधे सेंति व्यवहार करे सेमति किछि नाइ इत्यादि कहि हेले भी मो पंत करी नाइ तो फ्रीली थिला अबे प्राय सब पैसा कर दउ छन से आपुडा यूज करिया पई मो करी ना तेणुक अन्य खोजी खोजी करुच्ची प्राय सब पैसा सब कर देछंती आउ जोटा पैसा न होइकी अच्छी ता दरे कला को एडिटिंग टा बहुत डिफिकल्ट होची कौन करी भाई नाई नाई भूलटा मु देखिला पर जानला पर भूलटा करी नहीं चेष्टा कली आउ डिफिकल्ट हेले मध्य मु ताको एडिट कर देली से जी टा को हटे देकी जेड को हटे देकी जे कर देली आउ तापरे से एल टा को ताको हटे देली केवल जेलोसी कर देली टिके डिफिकल्ट हला किंतु मु ताको कर देली मु जाओ वर्तमान ठीक हे गला जदि मु ताको न करी थांती जो माने इंग्लिश पढ़ी पारंते जानि पारन समान निश्चय कहि जंते
ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କି? ବେଳେବେଳେ କି କହନ୍ତି ସେ ଶନି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ରିଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ନାହିଁ ଭାଇ ବାଇବେଲରେ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଟା ନା ଏଇଟା? ହଁ ହଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ମେସେଜ ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲ କରି ପଢେ ଭାଇ, ଯେତେ ଆପଣ ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଡିଟେଲ କରି ପଢେ। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କରିଦେ, ମୋ ପୁଅ ବି କେତେ ଆସିକି ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା କଥା ଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ ସେଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କି ଇଂଲିଶରେ। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡାକ ଲେଖା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡାକ ତ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଏ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରି ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାଏ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରିବାକୁ ହବ କହିକି ମୁଁ ସବୁ କରେ। ଆଜି ବି ସେମିତି କଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେଟା ପଢିନଥାନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭୁଲଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଦେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରି ଭୁଲ କଲି ନା ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ବିଷୟ ବି ହବ। ଆଉ ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଭୁଲ ଭାଲ କରି ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଂଲିଶ ଏସବୁରେ, ତା ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। କେମିତି ହବ? ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ଆସିବ, ଭଲ ଇଂଲିଶ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା କଣ, ଆମର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍, ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନରେ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଏଇଟା କେତେ ବିଷୟ ସବୁଗୁଡାକ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମିତି ଏଇଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି ତାକୁ ଆଉ କେହି କହିବାର ନାହିଁ। ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହବ। ସେ କେହି ନ ଧରନ୍ତୁ ଜଗତରେ, ଦିନେ ଧରିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ଧରିବେ, ସେ ବଡ ଯୀଶୁ ସେ ଧରିବେ। ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଖମିର, ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର, ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ତ ଲେଖା ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ କୁହାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଳ୍ପ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଭାଷା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ବା ଜାଗତିକ ବିଷୟର ଭୁଲ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଭୁଲିଲେ ସେଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ସାଂଘାତିକ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ, ମନ୍ଦ ଥିଲେ ମନ୍ଦ। ଏବେ କେବଳ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦିନ ସାରା ବାଇବେଲ ପଢିବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଜୀବନ ସାରା ବି ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଶୁଣିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, କିଏ ମନା କଲା? କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗଟା କେବଳ ଏବେ ଅଛି, ପରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲରେ କଣ କରିବା କଥା? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଏକ୍ସାମିନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫସ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ 2 Corinthians 13:5 ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କରିବା, ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବା, ଏକ୍ସାମିନେସନ, ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ରେକ୍ଟିଫିକେସନ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖିଲି, ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲି ପଢିକି, ତାପରେ ତାକୁ ଏଡିଟ କରିକି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କଲି, ଆଉ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ। ସେ ଠିକ ହବ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ଦେବା ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କିଛି କହିବେନି, କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସଜାଡିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ସେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅକର୍ମାଂସ। କେବେ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ଛାମରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ଅଛି 3ଟା କାମ। ଆତ୍ମା ମତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଆଉ ଜେଲସିକୁ ଜେଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଜେଲସଲି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ହବା କଥା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ, ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ଜେଲସି କରିଦେଲି, ଜେରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ କେହି ଭୁଲ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପଢିଲେ, ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲେ ତାର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଜଣା ପଡିବ, ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଜଣା ପଡିବ। କେତେ ମତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନିଜକୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା କଷ୍ଟକର, ସହଜ ନାହିଁ। ଲୋକ କରିଯାନ୍ତି, ଉଡି ବୁଲିକି ସବୁ କରିଯାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ଏପି ତ ଏମାନେ କ୍ଷମା করে, ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲଟା ସଜାଡ଼ିବା ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଅନେକ ଭୁଲ ପାପ ମଣିଷ ଜାଣି ଶୁଣି କରେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସେ ସହଜରେ ଛାଡେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାଏ, ସବୁ ମିଶେଇକି ସେପରି ହବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ এই বিষয় ভিতরକୁ আজ আসুଥାଏ এক্সামিনেশন, রেক্টিফিকেশন, জাস্টিফিকেশন। প্রথমে নিজকে পরীক্ষা কর, ভুল অছি সজাড়ি দিও, তাহলে তুমি প্রভুଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି କେମିତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାର ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହବ, ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାରିଟି କଥା ମୁଁ ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରାଗତ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଭେଟି ପାଇଲେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ହେଇକି ସେମାନେ ରହିছে। ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମରା ହେଇନଥିଲା ଏଇ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ଏଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ସେମିତି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କପାଳରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେୟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଚାରିଟି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରାଗତ। କଣ? ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲା ନିଦରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବେ କଣ? କଲେ ବି ତ ସେଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବନି ନା। ଯଦି ଜଣେ ପାପ କରୁଛି, ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ସେ ଶୋଇପଡିଛି, ସେ ଧର୍ମକର୍ମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଯଦି କି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସେ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପରେ ଜୀବନ ନ କାଟି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗତ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିମ୍ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ମନା ହଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୋଇପଡିଛୁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହେଇକି ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବା କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କଥା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କଥା। ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜେ ନିଜର ପରିବାର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମାତିକି ଅଛନ୍ତି ଏସବୁରେ। ନଅଙ୍କ ସମୟରେ, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ପାପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭସେଇକି ନେଇଗଲା। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ କାହିଁ? ଗିର୍ଜା ଯିବେ କେମିତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢିବେ କେମିତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କେମିତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ମନା ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ପଡେ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ ହବ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନରକରୁ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ସେ କହୁଛି, ମୋର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଜରୁ ପଠା। ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଟା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଭଲ ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏସବୁ କାହାର? ତେଣୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସକ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯୋଉମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗତ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜଗତ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନା, ପଢିକି ରହିଥିବେ, ଶୋଇକି ରହିଥିବେ, ଖାଲି ଗପ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗପ କରୁଥିବେ, ବେକାର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦାସକୁ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକେଇଦେବେ, ଅସତ୍ପାଦନ୍ତର କିଣିମିଡ଼ି ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଘର କାମ, ବାହାର କାମ, ଚାକିରି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ନାହିଁ। ନାଟାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଟିକେ ପଦେ ଅଧେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଟା କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ସେଇଟା କି ସଭା? ସେଇଟା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭା ହବା କଥା। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଜଣେ ଯଦି ଆଉ ସେ ଆମେ କଣ ଆଉ ଆଳସ୍ୟ ପାରଣ ନ ହେଇ ଆମେ କଣ ହବାକୁ ହବ? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ,
मंडली सभा को से निवृत्त रही बाइबल लिखा होची मंडली सभा त्याग कर ना प्राणपण उद्यम करेंगे कौ ना कौ बाटे से मंडली सभा को आसीजे नले प्रभु धरवे नहले प्रभु धरवे जे कौन से लोक हेले प्रभु धरवे अनेक असुस्थ पीड़ित विभिन्न समस्या पड़ुं अनेक समय असंतोष गले गिर्जा प्रार्थना लोक आग्रह ना प्रभु धरवे से वाक्य मान धरवे मो कथा अनुसार घटुची बर्तमान आखि सामने घटुची जो मैंने हेड़ा कर विभिन्न प्रकार दंड पाने मो झीर तार टे असुस्थ मतलब अवश्य से दिन जाकि सब प्रार्थना करूँ से पूरा नॉर्मल होगा हेले कि समय पुनर्बार आउ थे कि असुस्था दुर्बलता कष्ट देखागला बोले केमती अरे प्रभु तो भल कल पुणी चिन्ह दिहला भल हम से कि तमें तो निजे बापा हेल्ले मत असंतुष्ट ना मंडली सम्मुखें कही अनेक कहे तार गिजा आसा लेट करने विषय तो अनेक अनुयोग कर हाँ अनेक अनुयोग कर असंतुष्ट आउ व्यक्तिगत भाव में अनेक समय मुझे से इच्छा कले करता से कर आसो मो झी हेल्ले कौन हम मो पुओ हेल्ले कौन हम मुझे हेल्ले कौन हम कि स्त्री हेल्ले कौन हम कि आउ किए हेल्ले कौन हम जो मैंने वाक्य मान ना दंड पाँच रोग पड़ती मत प्रार्थना करने कहले कौन हम मो भितर भार आसुना प्रार्थना करने मुझे प्रभु लोक खाली जड़े शारीरिक मनीष मो ना जड़े सर्वेंट ऑफ गॉड आत्मा मत कंट्रोल करती कहीं तुम भारग्रस्त हम ए तो वाक्य मान वाक्य तुच्छ करुच्ची जिरिमिया को कहले एम प्रार्थना करना ना अनेक कातरोक्ति कहले आम शुणा ना मुझे कातरोक्ति कले मत प्रभु चेक करेंगे एम हस्त रक्त पूर्ण जदि आप सजाड़े निजक मो भितर से भार आसब ना अन्य माने उपकार पाइबे पाउछंती आश्चर्य कर्म मान सब होची समान पाई बिना ट्रीटमेंट रे लोक भलो होचंती मो संगे लागी रही लोक मान उपकार हो पारने दुखर विषय से वाक्य तो नहीं से प्रवाद सफल हो जहाँ कहती दीपतल अंधार नियर द चर्च फार अवे फ्रॉम गॉड पाउछंती आ कौन करा किछि नै रेक्टिफाई निजको सजाड़ी दियंतु आवश्यक परिणाम हम ना उठा नहीं उठार शोक विलंब करेंगे गिजा आसीपारे कौटी सब प्रकार कार्य चिंता रखी सब गोटे दिन छुट्टी अच्छे रविवार दिन में मार्केट जी एक से गिजा किए आसो जीशु आज जब आसीजे आप मार्केट जी सब बंद कर उपवास प्रार्थना डिक्लेयर करके गिर्जार आसी कांदी कांदी पड़ी रे जो लोक मैंने से लोक मैंने परीक्षा सिद्ध मु दायी ना निजे दायी हे से चारिटा कथा कहली आत्मिक निद्रा रे को माने अछंती जो माने पाप करूछंती आत्मिक निद्रा से माने कि धर्म करिवे मात्र पाप न करी आमान को पवित्र जीवन काटिया को जो माने पाप जीवन काटुछंती सेडा न करी पवित्र जीवन काटिया को जो माने आ जागतिक मना से माने मध्य जागतिक कार्य में लिप्त प्रभु कार्य प्रभु सभा धर्म कर्म करिया पई समान को समय हबो नै आउ ए समस्त तो शारीरिक भाव मृत्युजनक बोले लेखाला तेना जागतिक मना नहीं कि आम आत्मिक मना हवा कह ईश्वर राज्य धार्मिकता विषय चिंता करने को सभा कार्य आम को लगी रहा कह प्रभु को इच्छा साधन करने को जो मैंने भोग विलास आसक्त से निद्रागत यही समय आउ लाइफ टाक गोटे लग्जरी रे भल सब विषय भोग विलास आसक्त हमार समय नहीं बर्तमान रोदन करवा विलाप करवा समय प्रार्थना करिया प्रभु को सेवा करिया प्रभु को गृह को जीवा समय जेहेतु शेष समय आउ जीशु आगमन निकट अनुको सेपरी करने को हम आउे आउ कौन कहली ना आलस्य प्राण जो मैंने तो ना जागतिक काम करें ना आत्मिक कार्य करें मनुष्य मान ग्राह्य नहती ईश्वर भी ग्राह्य नहती आम परी लोक मैंने जड़े जड़े लोक मैंने कौन न कले पितर कौन न कले पाउलो कौन न कले पाउलो शिक्षित लोक पितर अशिक्षित लोक पाउलो जेपरी कार्य कले पितर तांकठू किछि कम करना आपण शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ पालक हूँ जड़े विश्वासी हूँ आपण सब करें इच्छा कले जदि आप जागृत हेबे आमे कौन आमर काम खाली गिर्जा प्रार्थना टे करवा भूल धारणा पूरा पूरी 100 रु 0 मिल आपण को आमर काम यहीटा किए कहला आपको आपणकर काम खाली बाइबल पढ़ा प्रार्थना करवा किए कहला एक कथा मु तो केबे कही ना मु तो कही जन आप बिलीवर ही करंतु पास्टर हमार आवश्यक नहीं प्रभु आह्वान नतरे केबे हेबेनी आपण प्रभु आपन ग्रहण करेंगे मात्र पास्टर ठारू बहुत ऊपर काम करें जने विश्वासी की
ଯୋଉନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କେହି ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେସବୁ କରିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା ଯୀଶୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ କଥା କହିବେନି ବୋଲି ମନା କରାହେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରାହେଇନି ଭୂତ ଛଡେଇବାକୁ ମନା କରାହେଇନି ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ମନା କରାହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଭାବି ଏଇଟା ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ ତ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମା ଗର୍ଭରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଆସିଛି ମତେ ଯୀଶୁ ପଠେଇଲେ ପରା ଦର୍ଶନରେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ଆଲଫାବେଟ ମାନେ ABCD ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପ୍ରଥମ ଶିଖିବା ହେଲା ABCD A to Z ଶିଖିଲେ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବୋଧେ 4 ଶ୍ରେଣୀରୁ ନା କଣ ଆଉ ABCD ପଢୁ ABCD ଶିଖିଗଲୁ A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଇଂଲିଶ ଜାଣିଗଲା ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ କଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପଢିବାର ଅଛି ମୁଁ କୋଉଠୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ଏବେ ତ କହୁଛି ବେଳେ ବେଳେ 44 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଭେଦ ମତେ ମିଳିଲା କହିକି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ଚାଲୁଛି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ଏବେ ବି ଲୋକ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତାଡ଼ନା ବିପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ ମୋର ଯାଏସେ ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାହା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଗୋଡେଇକି ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ପିତରଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୃଦ୍ଧ କି ଯୁବା କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଆଉ କଣଟା କରିବେ ଏ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କଣ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଶୋଇକି ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି ଅଳସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଉଠିକି ମଧ୍ୟରାତିରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଉପବାସ କରି ଦିନ ରାତି କରିକି ମତେ ଦରକାର ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦ ଚାଷ ଲେଖା ଅଛି ତ ମତେ କରିବାକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ମତେ ତମର ଦର୍ଶନ ଦରକାର ମତେ ଦିଅ ତମ ରବ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ ମିଳିଥାନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢିଦେବେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢିଲେ କଣଟା ହବ ସେଥିରେ ଦିବାରାତ୍ରି ଯେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଲୋକ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ହବ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାଣତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହବାକୁ ହବ ନିଜକୁ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର କୋଉଠି ନା 2ରେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଏ ୱାର୍ଡଟା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ଦଣ୍ଡାମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯେ ପାଦ ପନ୍ଦ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତଳ ତୁଲ୍ୟ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା କକ୍ଷ ଦେଶରେ ବେଷ୍ଟିତ ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପଦେ କଥା ପାଇବା ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ କିମ୍ବା ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାରିବେ ନା 3ଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ହେବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଆପଣ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରା ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପାପରେ ଜୀବନ ନ କାଟି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଦିତ ତୃଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ
ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନ ହେଇ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଭୋର ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହଉ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ସେ ବରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି କୁରାବା ତ୍ରମାନା ଖାରାବାଙ୍ଗାଲା ରାବା। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ତୁମେ ସଚେତନ କରିଦେଲ, ଜାଗ୍ରତ। ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କେବଳ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଟା ଖରାପ ବିଷୟ ତ। ଗୋଟେ ଭୁଲଟା ଯଦି ନିଜର ଅନ୍ୟ କରି ଯଦି କହିଦେବ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଠି କିଛି ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଟିକେ ପଢିବି, ତାପରେ ଜାଣିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେଲି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମକୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଗଲା ସେଇଦିନ ଆମେ ସବୁ ହରେଇବୁ, ଅନୁତାପ କରିବୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଅଗ୍ନିରେ। ସେତେବେଳେ କାହାର କାହାର ରହିବ ସୁନା ରୂପା ବହୁଲେ ପଥର ପରି ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଯାହାର ରହିବ ନାହିଁ କାଠ ଘାସ ଛଣ ପରି ପଡିଯିବ, ସେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କେହି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା। ତାପରେ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆସିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କି ଭୟଙ୍କର କହି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଥର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭର ସୂଚନା କହି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାଠାରୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟିନି। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୋଉ ମିଲିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ କଥା କୁହ, ଯେପରି ସେ ବୁଝିବ, ନିଜକୁ ତୁମ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତାର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ସେ ସଜାଡି ଦବ। ସେ ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହବ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁରିତ ତୃଷିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର। ବିଶେଷ କରି ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେ ଲଳିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବଡ ପୁଅ ସଲମନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେପରି ସେ ଡୁବନ ନବ। ତାକୁ ଅନେକ ଥର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ରୁପିନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର, ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ଦାରଣଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଭୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ଥରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକାର ବିନା ଭଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଛି। ଉଦାରାବାନି ଖାରା ବର୍ଷା ଖାଲାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି ନା ସୁଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପାପ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ତ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିଦେବି, ଦେଖ ମୋର ଏଇ କଥା ଶୁଣ, ଏପରି ହବ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମକୁ ଧରିବେ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ସେ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାକର, କିଛି ଯଦି ସୁଯୋଗ ଥାଏ ତା ପ୍ରତି କୃପା କର। ସେ ଯେପରି ବଦଳିଯିବ, ସେ ଯେପରି ନୂଆ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ ଠାରୁ ତ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାଖାଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବା। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ଅତି ଗୁରୁତର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଏପରି ବିଶେଷ କିଛି ଭୁଲ ତ ତାର ଜଣା ପଡୁନି, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଦୟା କର, ନଚେତ ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରି ତୁମର ସେବା ଭଜନା କରି, ରୋଦନ ବିଳାପ କରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଉପବାସ କରି ତୁମର ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ, ଯାହା ମତେ ଦୁଇଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ପୁଣା କଲେ, ବିଳମ୍ବ ଟିକେ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ହୁଏତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଉଠିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଦିନ ସେ ହାନ୍ନା ଉଠିଲା, ସେ କଣ କଲା? ଅତିଶ ରୋଦନ କଲା, ମାନତ କଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି, ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି, ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି,
आमीन। प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। पिता ईश्वर प्रेम, प्रभु यीशु कृष्ण अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहायता, प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती। आमेन।